are these foreign trips are really for go on tourism, or yeah, there are free trips. आमगे हो मिनिस्टर हो गव्हर्मेंट आले कोण सन इन लॉज या तांकां एजंट्स आय तांकां हे तांकां जस्ट भोंवपा खातीर ओ कितें बरें जावपा खातीर गोंयचे पासून बरें जावपा खातीर ओ जस्ट स्पेंडिंग ऑफ crores of rupees of government funds. Speaker sir, what I want to say, in the financial year from 2019 till 2023, amgele we have spent 40 crores, almost 10 crores per annum we have spent from government funds. Okay, ata these foreign trips what you all have done, I want to be very specific and directly to a question is that my first supplementary question is that this foreign trips what we have given is through tender process, nomination basis or post facto. This all over trips last 4 years झाले ते आता. प्रश्न किती Tender process, it is nomination basis or post facto दिले आहे तुम्ही. सर ताजो पहिलो प्रश्न आशिल्लो पार्टिसिपेशन इन त्यांना तेगे आन्सर दिले ना 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 ताणी घाला न्ही स्पेसिफिक दिता मरे आता 2 मिनटां फास्ट सोंपयता तुका मागीर फुडलो विचार. Speaker sir, participating in events and road shows is very important prominently at the trade events, WTM London, ITB Berlin, where the whole world is there. It is not only about positioning and talking about what it is. त्या जाग्याचेर आमचे स्पीकर सर with embassies, consul generals, airlines, तशेंच different governments and different ministry कडेन आमच्यो मिटिंग्यो जाता. I have not been traveling more than 2 events maybe which are really required when I need to be there. Otherwise, because a secretary or director goes there to ensure this part is there. How आणि विजय स्पीकर सर ऑपोजिशन असतानाच काडपी लोक ही जंकेट्स म्हणून ते जंकेट्साचे रेकॉग्निशन करून खंय तुटी आसा त्यो कमी करून वी आर एन्श्युरिंग दॅट कंप्लायन्स एंड फॉलो अप ऑफ दीस पर्टिक्युलर इव्हेंट्स टेक्स प्लेस. तातूंतल्यानूच नवे मार्केट्स इमर्ज जातले. अशें जावंक शकना स्पीकर सर की आमी नवे नवे गोश्टी करता त्यो तांकां खबरूच ना. उझबेकाक खबरूच ना दॅट वी वर वॉट वी वेर टील दे न्यू वॉट इट इज. सो ताज्या खातीर स्पीकर सर एक म्हण कितें आसा ती मोर नाचे जंगल में किसने देखा किसने Speaker sir, मोर नाचे जंगल में किसने देखा किसी ने नहीं देखा. सो गोंय तशें जावंक शकना. गोंय हेज टू शो एंड पोजिशन अवरसेल्फ. सेकंडली स्पीकर सर ताणें टॉपिक काडल्या तुजो प्रश्न दुसरो कितें आशिल्लो ना दुसरं न्हू पहिल्याचेर सांग म्हाका. You have not answered my question. आन्सरींग सांग You answer that. Tender process or nomination or post facto. Every we have empanel agencies in A category आणि B category. आम्ही एप्रिलान स्पीकर सर सगळो आम्ही वर्साचो कॅलेंडर लास्ट इयरूय घालो. जी फेस्टिविटीज करतले, जे इव्हेंट्स करतले, जे रोड शोज पार्टिसिपेट जातले, जे आम्ही हाका ट्रेड इव्हेंट्साक पार्टिसिपेट जातले, हेच जेन्ना आम्ही एप्रिलान घालता स्पीकर सर ज्यो प्रायर रोखडो एप्रुवल मेळटात त्यो आम्ही इमिजिएटली प्रायर एप्रुवल जाता विच इज अ प्रॉपर टेंडर प्रोसेस कॅरीड आउट विदिन द एम्पॅनल्ड एजन्सीज. देर इज नो नॉमिनेशन बेसिस. नंबर 1. Number 2, Speaker sir, post facto approval comes when आता म्हजो मे म्हयन्यान समज स्पीकर सर आमकां आतां ATM दुबय आसा. वोट ऑफ अकाउंट आज पास जातलो. वोट ऑफ अकाउंट जातकच समज ती फायल त्या टायमार आमची पास झाली ना त्या टायमार ATM कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज ऑफ माय फायल जाल्यार त्या टायमार आमी कन्करन्स घेता गव्हर्मेंटाचो सीएमाचो एंड वी गो फॉर दॅट इव्हेंट एंड देन प्लेस इट फॉर पोस्ट फॅक्टो सो दॅट प्रेझेन्स इन दॅट पर्टिक्युलर इव्हेंट कॅनॉट बी रुल्ड आउट बिकॉज ऑफ इंटरनल मॅटर्स. तेन्ना पोस्ट फॅक्टो येता. जेन्ना तिसरो ताणें कितें म्हणलो नॉमिनेशन बेसिस काय ना स्पीकर सर. दिस आर द 3 पोस्ट फॅक्टो टू US. Post facto to USA. Yes. That trip was post facto. Post facto to USA. New York. Post facto to US was the board. It was in tune with the Prime Minister's visit. So आम्ही केल्लो लास्ट टाइम विजयान विचारलो तोच उत्तर दे. आम्ही US वचून आशिल्ले. तो बिल बोर्डाचो तो पोस्ट फॅक्टो तो. So you meant to say that याला post facto दिता because of what you are saying? कित्या लागून पोस्ट फॅक्टो दिलो ते नीरे तो म्हणटा US आम्ही गेल्ले का US मागीर पयला तुका US वचून म्हणटा ताका हांव तो US म्हणटा पोस्ट फॅक्टो घेतला म्हणून वॉज रिगार्डेड द बिल बोर्ड एडवर्टिजमेंट विच वी डीड ड्युरिंग द प्रायम मिनिस्टर्स विजिट. तो विचारता तो पोस्ट फॅक्टो उरिल्ले सगळे प्रायर एप्रुवल आसा. एनेक्चर टाइम्स स्क्वेअर दॅट इज अ बिल बोर्ड बट एनेक्चर चेक कर सगळे प्रायर एप्रुवल आसता. ओके स्पीकर सर देन यू ऑल वेंट टू US MX कोण US No, तुगे मुनीस गेलो कोण वचूना US. अरे 1,97,878 rupees have been spent there. कळना तुका and this also was this is once what you have given post facto दिलो आमी. आता you all are spending so much there.
See, now to get a visa from USA is, US visa is very difficult. After spending all this, have you all seen what is the thing for our Indians to get this visa? There are something, whatever, just for the sake of spending, all spending Because it. sir, दोन बाजू आसा. US visaचो issue आसा, जाल्यार it is still in the list of countries which is within a good bilateral ties with Trump and आमचो Prime Minister holding good relation. So तो विषय ना. USाचो visaचो issue आसा is for students who are wanting to go there for studies to make a career. थंय तांचे they are going to work on those visas, which is what they are talking about, not implemented. दूसरे speaker sir, US is the second highest country, again I'm repeating, in terms of footfalls in the country, and fourth highest in the state of Goa, in spite of being a long haul. Times Square जे आम्ही ऍड घाल्लो speaker sir, दिसाक जवळ 4 lakh footfalls of people who walk there, 4 lakh people, data analytics of US, and जवळ म्हाका दिसता 20,000 काय 2 लाख गाडयो आणि 2 व्हीलर्स थंयच्यान वता. त्या टायम स्क्वेअरार जेन्ना प्रधानमंत्री थंय गेल्लो त्या टायमार गोंयचे कितें आमी आसा 30 second reel was continuously played for those tenure when he was there. Okay. That is the time billboard was booked. Now let me give you one simple, this government has spent 1,76,38,333 rupees held, event held in Portugal. आणि त्या टायमार 2021 खाली 3 मनीस येयला तुगेल्या बेस्ड ऑन रिप्लाय. सो एक मनीस पोर्चुगलाक इव्हेंट हेल्ड केला. Annexure खंयचे annexure? Which one? I'll place it on the table. नाही म्हाका annexure दिवं, let me refer. एक तिगू जाण मनीस दाखोवंक जाय तुगेले. सो एक मनीस आमकां 50 आनी 8 लाखां पडटा. खंयचो रे? I'll give it to you. हांव दित तुका. annexure? मंत्रीक हांव करेक्ट करपाक सोदतां. आतां मंत्रीन आन्सर दिला मंत्रीन की आपूण दोनूपुसा गेलमो आनी कोण मोर मचाय शोर आनी कित उलयला. आतां हो मंत्री हिंगा आसतना जायत उलयतालो, हो सोपुसा गेला अकाउंट नेक्स्ट इयर. Speaker sir, you have gone to, I was not naming it, 6 events. Speaker sir, twice in Dubai, London, once in Uzbekistan, one in Portugal. This is as per your reply. In 3 years. No, you said I have gone दोन पुसाक. आता तू Per year 2 events, Speaker sir. मोराबाशी उठताय. अरे तू मुडालो मोर मचाय शो. वर्षाक समज 6 event. ना तू आता मुडालो आपण दोन पुसा गेलो. तू वर्षाक समज 6 event. हांव 2 इव्हेंटाक गेला आमी सांगला per year. कितें सारकें आसा into 3 to 6 years. 36,99,563 rupees point 37 paise. This is what 36,99,563. कितें टॉपिक कितें? No, this you have gone 6 times. This is what I'm trying to say. Now, In 3 years. no, you said 2 times. अरे Before 2 this- times per year रे. Per year म्हाका confusion हांव Speaker sir, data annexure दिला. हांव 2 फाटी वचूं काय 6 फाटी वचूं ताका justification मेळटकर जालें न्ही. दोन पुसा गेल म्हणटालो. Speaker sir, question आहा हांव ताका फक्त एकूच सांगतालो की ताचो प्रश्न कसो आशिल्लो Speaker sir. Speaker sir. स्पेसिफीक आशिल्लो हांगा. मंत्री कितल्या फाटी केला हो ताचो प्रश्न आशिल्लो हांगा. तो सोपुसा गेला. सबक्लॉज सी म्हणून ताका मंत्री कितल्या फाटी केला ताका सांगलें. See, I have no problems of you going. The problem is what, Speaker sir? You You are asked and giving giving reply. see, Speaker sir, Annexure 3. Look at Annexure 3. Annexure Now, Annexure 3 states that one Sean Mendes, OST to Tourism Minister, look at it very carefully, खंयची पेज has travelled from Lisbon to Portugal from 1st to 5th March. पेज Page number 7. And again in Berlin from 7th to 9th March. Look at that, okay? Then Dubai from 1st to 4th May 2023 on page 8. Then Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris from 18th April to 26th April on page 8. Again he travelled to London from 6th to 8th November 2023. London from 5th to 7th November 2024 on page 10. Ike. And now, Speaker sir, the details, open that, the details of his travel to Moscow, Dubai, Frankfurt, Zurich, Vienna and Paris has not been given. Check. Speaker sir, anta tugelo OST gela, anta when you see, Speaker sir, what is the reason for you keeping this blank? Just look at your annexure. Yes, sir. You have kept your annexure blank. खंयचो annexure blank दवरला? Speaker sir, go to page 8 of your annexure. Yeah. What is blank? Because sir, आता inga, if you look Speaker sir, at
the road shows, second column चोय, cost. Vincent Graphics म्हणून त्याक दिला. All particular, Sir. he has paid. हो Blank प्रश्न किती आहा? लास्ट टाइम बाप कालुशानूय विचारिल्लो आणि त्यांना आम्ही उत्तर No, I'm not saying why. No. Has government paid for him? Government will pay for it, no? One No, minute. will pay of events in 22 and 23. Speaker, sir. You have left it blank. Blank. Speaker, sir, let me complete. शॉन मेंडिस म्हजो OSD टुरिझम डिपार्टमेंटाच्या मंत्र्याचो शॉन मेंडिस अरे ते म्हणाले राव ते रे बरे अरे आता. ते शॉन खबर आहा. मेंडिस ताणें नाव घेतला नाव घेवंक जाय नाशिल्लें OSD म्हणिल्लें बरें आशिल्लें Speaker, sir. Speaker sir, I'm just asking because why? Speaker, sir, It is let me shown complete. Sean Mendes' travel. Wherever minister travels. त्याचे expenses दाखवेल नाही. Speaker, किती sir. दाखवेल नाही? एक मंत्री एक सर ना सांगता ताका उत्तर कळ्ळें म्हाका प्रश्न कळ्ळो स्पीकर सर प्रश्न कळ्ळो योग्य आसा आतां उत्तर दिता उत्तर द्या. स्पीकर सर मंत्री जेन्ना ट्रॅव्हल करता अ कॉम्पिटंट OSD with qualification match to meet up at a country level we have taken here in Goa म्हजो OSD म्हणून तो पगाराक रावना गोंयकार भुरगो ताका पॅशन गोंयचें आसा आनी गोंया Speaker, बरोबर sir, करता passion लेट मी एक कंप्लीट मिनिट. Amount किती सर दाखवेल OSD केला and it is justified to what he performs I would like to tell this very clearly on the floor of the house ताजी जेन्ना बिलां ऑलरेडी सेटल जावना तो अमाउंट हांगा येवना फाल्यां बिलां सेटल जाली की ती 22 amount settle झालं नाही? 22, 23 जावना bill झालं नाही? जावना अरे, अशें amount- अशें Speaker, sir. This is shocking. 22 sir. वर्सां 2 वर्सां होऊन bill settle झालं नाही. Total amount in sir. blank amount हा. Check, no? Why have you left these blanks? Fill in the सर blanks. हांव 2014 समज गेलो 5 ते 7 मार्च 2024 सेक्रेटरी आमचो ट्रॅव्हल केले तोय ब्लँक आसा पेज नंबर 11 तोय ब्लँक आसा तो सेक्रेटरीचे ब्लँक कित्याक दवरला ताजे सेटल जावना म्हणून म्हाका मेन्शन ना ज्या दिसा सेटल जातलो 22 हांगा मेन्शन settle केलं नाही? कित्याक स्पीकर केलं सर नाही? अरे, WTM लंडन बरे सेक्रेटरी ट्रॅव्हल किती वर्सां एक्सपेन्सीस नॉट नील डजंट मीन नील Opposition leader, प्रश्न आसा. opposition leader, Ilya Alimov. ऐक. Opposition leader, Ilya Pending for Alimov. 2 years. पॉलिटिकल क्लिअरन्स इश्यूज What? पॉलिटिकल क्लिअरन्स इश्यूज What आशिल्ले political clearance is? पॉलिटिकल क्लिअरन्स इश्यूज From मागीर which आयले. political party? Political clearance म्हणजे हे पहिले सर ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह इश्यूज जेन्ना असता जेन्ना ऍडमिनिस्ट्रेटिव्हली करता तेन्ना वी आर एन्श्युरिंग दॅट वी आर गोईंग बाय लॉ Speaker, आम्ही समज सेटल केलें ना जाल्यार सेटल करून ना म्हणून घालें तो सेक्रेटरी आसूं जाल्यार OSD आसूं त्या दिसा पे जातले रिफ्लेक्ट जातले सरकार पे करता पे करतले मिनिस्टर के OSD के बिल पास है नहीं OSD के बिल पास है नहीं हाँ तू गेले आमगे आमगे केस तो मागीर कसं आमगे जायना जाल्यार आमगे केस जातली पुढला प्रश्न आहे तुझा. प्रश्न साधो मंत्री गिरीश बोरकार. After spending so Opposition much of leader crores, उलयनाका पाहिजे. Speaker sir, Minister, after spending so much of crores, इतली कोट्यो Elton Dicosta. from Mr. government Elton funds, Dicosta. त्याचं फायद कितें जावपा जायो Mr. Elton Dicosta. फायद कितें जाता आफ्टर स्पेंडिंग Elton Dicosta. बसून घ्या. प्रश्न घ्या. ओके क्या घाल बाबा उलय वेंद्री उलय तुझा प्रश्न तुझा. ना ते आन्सर दिल ना आन्सर मातशें दी आन्सर दिल ना 2 वर्सां पॉलिटिकल प्रेशर पॉलिटिकल कंपल्शन Because sir, any particular proposal which goes where you have to travel abroad, you need 2 clearances. One is state clearance, one is MEA clearance. MEA clearance सुद्धा येतगर मागीर परत स्टेटाक जेन्ना फायनान्स घालता तांचे क्वेरीज असतात ते क्वेरीज रिप्लाय करता सेटल जाता सो वी आर नॉट हशिंग और रशिंग जेन्ना सेटल जातले पे जातले मेन्शन जातलो सो हांगा आमी जो पेमेंट करू ना तो येऊ ना